The Goa Legislative Assembly's budget session is set to take place from March 24th to 26th, a brief 3-day affair. The short duration of the session, following the controversial 2-day winter session, has led to increased criticism from the opposition. Governor Sridharan Pillai officially announced the session's dates, with Chief Minister Dr. Pramod Sawant expected to present the state budget for 2025-26 during the session. The opposition, comprising Congress, AAP, RGP and the Goa Forward Party, had previously accused Speaker Ramesh Tavadkar of favouring the government by shortening sessions, thereby restricting meaningful legislative discussions. They argued that the truncated sessions hindered democratic accountability, a point of contention they expect to escalate during the upcoming budget session. 3 दिसाचे असेंब्लीचे सेशन घेवप हाजो अर्थ सरकार बेगिनतल्या बेगीन असेंब्लीचो वावर काडूंक सोदता, म्हळ्यार एक फॉर्मालिटी म्हणून ती असेंब्ली कशी तरी घेवन सोंपोवंक सोदता. ह्या असेंब्लीन सरकार बजेट प्रेजेंट करपाचें आहा, तातूंत सरकाराच्यो ह्या वर्साच्यो प्रायोरिटीज कितें त्यो कळटल्यो आनी जे प्रश्न आहात लोकांच्या मनान जे आमी ओपोजिशनान काडूंक जाय ताचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. हे इतले प्रश्न, इतले इश्यूज, कॅश फॉर जॉब, लँड ग्रॅब, हे भरपूर इश्यूज आहात आनी जे आतां डिवेलपमेंट जाता जो डिवेलपमेंट इज नॉट बाय कन्सेंट, हें जें सगळें जाता हाजी उत्तरां 3 दिसान मेळूंक शकना हें सगळ्यांक खबर आहा, ताजे खातीर ही न्यूज जाता. पूण सरकार उत्तरां दिवंक सोदना. सरकार आपले नंबराची दादागिरीन बुलडोज करूंक सोदता लेजिस्लेटीव एजेंडा. हें म्हाका दिसता लोकशायेची हत्या ही एक आमकां घटनेन दिल्लो एक एपॅरेटस, एक जो आमकां मेकॅनिझम दिला. लोकशायेन ओपोजिशनान प्रश्न करप आनी सरकारान ताजी बरे भशेन उत्तर दिवप ही एंटायर प्रक्रिया जी आहा ती डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता, कित्याक सरकारा कडेन उतरां ना. हें सिद्ध जाल्लें आहा. ताजे खातीर म्हाका दिसता की असली 3 दिसाची सेशनां घेवप, बजेट तातूंतूच प्रेजेंट करप, तातूंतूच आमचो गव्हर्नन्स एड्रेसाचे रिप्लाय आहा ती घेवप आनी सगळें फास्ट करून गुंडाळून सोडप, हें एक क्लियर सिग्नल की ह्या सरकाराक लायकी ना राज्य करपाक. आनी जे मनीस आपले क्रिटिसिजम आयकूंक शकनात, जे मनीस उत्तरां दिवंक शकनात, ते मनीस सरकारान आनी सरकार गोंयचो चलोवपाक हांकां कसलोच अधिकार ना. आनी हाजे खातीर आनी देवूंक जाय. हें सगळी फॉर्मालिटी करचे परस देवून घरा वचपाक जाय. सदांचे भाशेन हे 3 दिसांचे सेशन आहा, दिस इज एक डेमोक्रेसीची हत्या. हे चालू आहा हेंगेले. सो फोटो इन आज गोंयकारांक फटयलो आहाय, आज लेजिस्लेटरांक फटयलो आहाय. गेले त्या फाटी चोयल तुमी 1 दिसाचे सेशन जालें, तितून 1 दीस गव्हर्नर उलयलो, 1 दीस आमी उलयले. आतां तशें 3 दिसांचे. इतले गोंयचे प्रॉब्लम आहाय, इतली स्कॅम आहाय, इतली परिस्थिती गंभीर जाल्ली आहा. 3 दिसां भितर कसली चर्चा जावपा जाय. टू बी कंडेम दीस सेशन्स, कंडेम करून देखून आतां आमकांय ते वर्ड उजा करपाक हीट येता. सो असली परिस्थिती जालो आहा. बट नेवरदलेस वी हॅव डिमांडेड दॅट वी वॉन्ट अ लॉंगर सेशन एंड वी डेफिनेटली वॉन्ट पीपल ऑफ गोवा टू गेट जस्टीस. कित्याक जरी आज आमगे दोंगर जे आहाय, आमगे शेतां जी आमगे खजाना आहाय, आमगे न्हंय आहाय, ह्यो जरी आमकां प्रोटेक्ट करपाच्यो ज्यो आज सगळ्यो विकून वयताय जाल्यार सेशन तर जाय. हाव आर वी गोइंग टू डिबेट लेजिस्लेशन कितकोन करतले, पॉलिसीज कितकोन जातल्यो. सो म्हाका दिसता दिस इज वॉट द गव्हर्नमेंट इज डुईंग टुडे आनी द गव्हर्नमेंट इज टोटली निग्लेक्टिंग अँड बुलडोजिंग इट्स पावर. मान्सून सेशन जाल्लें जुलय ऑगस्टांत, तेन्ना 18 days मेळ्ळे आनी ते मातशें लांब सेशन घेतलें आनी तेन्ना आमकां मॅक्झिमम क्वेश्चन घालपाक मेळ्ळी. रेजोल्युशनाचेर सगळें डिस्कशन जाल्लें आनी तेन्ना गव्हर्नमेंट सामको एक्सपोज जाल्लो. तेच फाटल्यान जी असेंब्ली जाल्या फाटीं जाल्ली ती 2 दीस जाल्ली. 1 दीस गव्हर्नर स्पिचाक गेले आनी 1 दीस डिस्कशन जालें. ते कांयच आमी इश्यू घेवपाक मेळ्ळे. आतां तेन्ना स्पिकरान म्हणलें आतां बजेट सेशन आतां तें लांब घेतो म्हणून, पूण चोवपाक गेल्यार काल आतां नोटीस धाडला ते हो 3 दीस गेले. सांगते भाशेन 1 दिसा डिस्कशन वयतलें आमचे गव्हर्नर स्पिचाचेर आनी तेन्ना कितलो टायम दितलो, 2-3 मिनट दितलो कवर करतले. ते फाटल्यान आमकां 2 दीस मेळटले, क्वेश्चन घालपाक कितले मेळटा. सो हें फकत आतां असेंब्ली सेशन कितें घेता ती गव्हर्नमेंट एक्सपोज जाता म्हणून तो भिलो आहा. ताका तें डिस्कशन नाका आनी ऑपोजिशन ताका उलयलेले इश्यू हाडलेलेय नाका. सो ताका लागून शॉर्ट घेत आहा तो 2 दिसांनी 3 दिसांचे फोगाणें अशें जालें.
सो तेजेर आमकां कांय डिस्कशनूय करपाक मेळना, कांय घालपाकूय मेळपाचें ना. सेशन ऑलमोस्ट एवरी इयर एटलीस्ट 45 days जावपाक जाय, पूण ती जायनाय. आतां लास्ट टायम पासून आनी स्टार्टिंगच खबर आसतली तेन्ना आमकां नोटीस धाडलो 1 म्हयन्याचें सेशन. सडनली ताणें कटेल केल्लें फकत 2 विकां घेतलेलें, स्टार्टिंग सेशन जाल्लें तेन्ना. सो आतां हेजेर फकत कळोन येता गव्हर्मेंटा नाका आमचे ऑपोजिशनाक इश्यू हाडलेले, जे गोंयांत जे इश्यू जाता, इश्यू आहा ते डिस्कस जाल्लेले गव्हर्मेंटान नाका. Ramesh Nag Raut, Manish Parab and Muzaf Sheikh for Goa 365.